السلام عليكم. الوصفة ديال اليوم هي تشيز كيك ساهل وسريع في التحضير. المقادير مضبوطة مكتوبة أسفل الفيديو. Bonjour, notre recette pour aujourd'hui c'est un cheesecake très facile à faire et très rapide. Les ingrédients sont écrits en bas de la vidéo. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نطحن البسكوي. انا استعملت سبيكولوس من اسم بالقرفه. يمكن لكم تستعملوا اي نوع كتبغيو. Je vais commencer par préparer la base de mon gâteau. Donc je vais mixer les biscuits jusqu'à obtenir une poudre fine. Moi ici j'ai utilisé les spéculoos. Vous pouvez utiliser les biscuits que vous voulez. وهذا البسكوي بعد ما طحنته. Ici je vous montre le biscuit après l'avoir réduit en poudre. غادي نضيف الزبدة وغادي نعاود نطحنو. Je vais ajouter le beurre fondu et je vais mixer une deuxième fois. كنعمل هذيك القاعدة ديال البسكوي في المول اللي غادي يطيب فيه تشيز كيك. Je mets ma base biscuitée dans le moule dans lequel je vais faire cuire le cheesecake et je vais commencer à le tasser. وكنبقى ندقصو هكذا بشي مغروفة أو بشي كاس. Vous pouvez le tasser avec le dos d'une cuillère ou bien un verre. Le but c'est d'avoir une base compacte. وغادي ندخلو يطيب 10 دقائق على 180 درجة. Et je vais l'enfourner 10 minutes à 180 degrés. Entre temps, je vais préparer mon appareil à cheesecake. Ici, j'ai du fromage Philadelphia. Je vais ajouter le sucre et je vais battre le tout avec un fouet électrique. في واحد الاناء عملت الجبن ضفت عليه السكر وغادي نضربهم بالطراب الكهربائي. Je vais incorporer les œufs et je vais les mélanger. غادي نضيف البيض وغادي نخلطهم. Normalement, après les œufs, on ajoute la maïzena. Moi, je l'ai oublié, je l'ai ajouté à la fin. Je vais aromatiser mon cheesecake avec de la vanille. هنايا في هاد المرحلة كنزيدو مايزينا. انا نسيتها زدتها حتى الاخر وكنقسم التشيزكيك ديالي بالفاني. Je vais ajouter la crème et le lait et je vais bien mélanger. غادي نضيف القشطة الطرية والحليب وغادي نعاود نخلطهم. Ici, comme vous voyez, je vais ajouter la maïzena et comme je vous ai dit, il faut l'ajouter après les œufs. وهنايا كيف ما كتشوفوا ضفت المايزينا وكيف ما قلت لكم كنضيفوها مور البيض. انا غير نسيتها وصافي. Je vais ajouter mon appareil à cheesecake sur ma base biscuitée cuite. Je vais le filtrer avec une passoire. غادي نخوي هذيك الخليط ديال التشيزكيك فوق القاعده ديال البسكوي اللي طيبنا. غادي نصفيه. Je vais faire cuire mon cheesecake au bain-marie. Donc je vais prendre le premier moule qui contient le gâteau. Je vais le mettre à l'intérieur d'un second moule qui est vide et je vais placer les deux moules sur une lèche frite que je vais remplir d'eau. Si vous n'avez pas un deuxième moule, vous pouvez envelopper votre moule qui contient le gâteau avec du papier aluminium. غادي نطيب تشيز كيك في حمام مريم. غنهز المول اللي فيه تشيز كيك غادي نعملو في وسط واحد المول خاوي وغنزلهم بجوج فوق واحد الصينيه ديال الفرن وغادي نعمرها بالماء.
اذا ما كانش عندكم مول تاني اللي تعملوا فيه هذا تشيز كيك، غادي تلويو المول ديالكم بورق الالومنيوم، عاد تعملوه في وسط المول اللي فيه الماء. Je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 1 heure à 1h30. غادي ندخلو يطيب على 180 درجة لمدة ساعة أو ساعة ونصف. Après la cuisson, je vais éteindre le four et laisser le cheesecake à l'intérieur du four éteint pendant 1 heure. من بعد ما يطيب غادي نطفي الفران وغادي نخلي cheesecake في وسط الفران طافي لمدة ساعة. Après 1 heure dans le four éteint, je vais le sortir et le laisser refroidir complètement avant de le démouler. من بعد ساعة في الفرن طافي غادي نخرجو من الفرن وغادي نخليه يبرد تماما قبل ما نحيد منه المول. La cuisson en bain-marie nous permet d'avoir un beau gâteau onctueux sans fissure, et aussi ça empêche la base biscuitée de brûler et aussi de brunir sur les côtés puisque le temps de cuisson est très lent. طياب في حمام مريم كيخلي ان التشيز كيك كيجي مزيان وماشي مشقوق في الوجه ديالو، وديك البسكوي اللي لتحت وفي الجوانب ما كيتحرقوش لان الوقت ديال الطياب طويل بزاف. Pour le démouler, je passe un couteau autour du moule et je le transfère dans une assiette. Et là, je décore avec du caramel et des noix de pécan. باش نحيدوه من المول كندوزو عليه واحد الموس من الجوانب وصافي كنعملوه في الطبسيل. انا غادي نزوقو بالكراميل ونوا ديال البيكون. Notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. الوصفة ديالنا سالات، كنتمنى تكون عجبتكم، كنقول لكم شكرا وبسلامة.